محمد اسيدي. رانا كساقسان رانا كاين كيت الشلهيد نوتارا نتريت. هايني كيما ايه يعني استشهد. تشلهيد راك ساقسان كي مثلا مكنين وشكال باش الانسان كرا الحوايج كله في مثلا في الطريقه من الرحال ملي كترحال حتى هي غارسنا دالي تكلمي نغزمان العلاقة نغاس السلان غيلاد السلورلين يسكنزون غير كليستين كان ولا تبادل وكان رانا هاد السنة مثلا كي ماني كاسا كيبين هذا غراس كل دنكا العلاقة مثلا غير اللي كيدات السنت من قبل زين سيمبارك زين بحال هكا اللي كانوا كيديروا الناس كيرحلوا من بلاد لبلاد. كنا كنرحلوا من زاكورا الى فمزقيط بحال هكاك. ياك سمعت كاين النهار اللي كنقيمو، كاين وين نقيمو نهار، كاين وين نقيمو يومين. ياك سمعت حتى نسترحوا ونزيدو الى فمزقيط. ومن فمزقيط رحلنا الى طاطا بحال هكا بحال هاد الشيء ديالنا اللي درنا. Les gens avant, bon, en fait, ils trouvent que l'expérience est bien et ils trouvent aussi que ça ressemble un petit peu à ce qu'ils faisaient avant. Quand elle était petite, c'est de partir par exemple de Zagora jusqu'à Fomsgate avec sa famille, avec, et qui pouvait aussi en fait dans la question du rythme, c'est-à-dire il pouvait même rester une journée dans un lieu ou 2 jours dans un lieu avant de partir sur un autre lieu, etc. بوفتو So that he's doing more or less the same thing, no? That when he was a child, Yeah. that for example he was coming from Zagora to Fomsgate Fomsgate with his family, and they take a rest for 1 day or 2 days by stop before continuing. and it was always with sheep or with animals that they were going, or ملي غادا ترحل ملي غادا تمزيت كي ملي غادا ترحل ما دار ترحل من الحيه ايه الحيه انت سيد بوش جون دير عمان غير نيت لا سيد بوش يغيال نزيز ورادت كوني ارسكان لاني غيال دي رامان غدا هون كوني درنا غير يغيال ياك السن يا نك زاكوراس ومزقيت سطاطا ياك السن طاطا في قلميم ستازروالد تيغمي سلاريبعا لا يتحمد سيدي بوشواري يتباها يدوق نظيف يتعب الله تازالاغت يسافر يميتك تاطا. مشينا من هنا وجينا دايرين من لهيه هادشي كلشي رحلناه غير كنقيمو حنا. كاين نهار اللي كنقيمو يومين، كاين البلاصه اللي كنقيمو فيها 3 ايام. قلنا لقينا هاد البلاصه فيها ما ياكلوا ما تاكل الغنم، كنقيمو فيها 3 ايام 4 ايام يومين ونهزو عاوتاني نمشيو لبلاصه اخرى. البلاصه اللي ما فيها ما توكل ما كنقيمو فيها كنديرو بحال هكا. اييه. En fait, dans son enfance avec sa famille, en fait, ils n'utilisaient pas les chameaux. Ils utilisaient les ânes. Les ânes. Donkeys. They used the donkeys for carrying. Pour porter les affaires et tout. Ils suivaient un rythme où ils pouvaient rester une journée, 2 jours, jusqu'à 3 jours, selon l'endroit. S'ils trouvent par exemple
Ouais, de quoi nourrir les bêtes, et les chèvres et tout. Après, il m'a raconté un petit peu le circuit qu'ils font, qui fait presque une sorte de boucle, de Zagorat, Niti, Ismani, زاكورا فمزقيت Fomsged, ستاطا Stata, تامانارت Samanart, تغاجيجت Tarjist, تازروالت Tazerwalt, jusqu'à aller jusqu'à là. هي En fait, ils prennent toute cette route vers Akka, en bas d'Akka. Après, ils traversent les montagnes pour arriver dans la région de Tiznit, Tazerwalt, qui est un grand marabout. هي Hein. Tamanart, il a كلام الضاري ايه هو اللي حنا كنجيو لتحت de Artskmalm, من تزروالت، تيغمي، الاربعه ديال ايتحمد الأربعة دا يتحمل، سيدي عبد الله بوشواري سيدي عبد الله وشواري، ايتباها أيتباها، يدوق نظيف دوق نظيف، ايت عبد الله أيت عبد الله، تزالغت تزلا، يسافن يسافن، كتخرج لهاد ليميت طاطا Tata. اي Ils font comme une sorte de boucle. Ils vont d'ici jusqu'à Tarjist, en bas de Tarjist. Ils traversent la montagne de l'Anti-Atlas pour aller de l'autre côté de Tiznit, derrière Tiznit. Ils font jusqu'à aller jusqu'à près d'Agadir, Shtukaitbaha, pour remonter et revenir sur Tata. So they were not using the camels, they were using monkeys. Donkeys. Donkeys. And to transport different things, no? Not ships, No. not goats. No. To transport different Just animals, no? animals. Non, tu transportes les affaires, de quoi manger, les couvertures, ce qu'on a transporté. Okay. And they were doing like a circular route. هي كل شيء Like الخيمه Anti-Atlas and then الكواش كل شيء كل المهم كل شيء بحال الدار بحال الدار اي وولدك فعل نفس الشيء أو ربما ذهب إلى مكان آخر بعيدا. هاد الشيء اللي دايرين حنا تابعيننا صافي عليكم السلام ورحمة الله دايرين بحالنا وليني عادوا هاد الشيء دابا ديال الكسيبة سي مبارك حاشاك نالك سيدي شقا نالك ران تيغرير ران تيغمير ران ياك سنت هاد الشيء اللي كيحرك عاد شويه كينقص ولكن بدا ندي كيميك. غير نيتسول الحمد لله. Ses enfants, ils ont commencé avec lui un petit peu, mais aujourd'hui les enfants réclament surtout d'aller à l'école. Et il y a d'autres choses depuis la tradition en fait de nomadisme par rapport à ces garçons, ces fils. Cher. Il est plus cher. Point d'attraction. Mais son père, il faisait la même chose que lui. Ça, c'était ma question. So his Walid. sons started to make like him, but then also they went to school, so that also changed the whole. Son père il faisait la même chose. Et son grand-père? مثلا العائله النون كله الدكانتين كله يرحل. ولا نسول غيلات. Tout dans sa famille, ils étaient tous des nomades. All his family were يتخلي غيلاد يتخلي غيلاد قامان قيس نكراد يرحل. De la part de ses oncles, il reste encore 3 oncles à lui qui font يتعميه. Of his family now, there's 3 the uncles. There's 3 that still do nomadism. There's something in your... And how does he feel about this? His children wanted to go to school and leaving the nomads
life, maybe. How he feels about it, or how if they have this. The changes that are taking place, the changes of the reality of nomadism is now different than before. How does he feel about that? ما كيبين كي غير غير التروان كملي غتبادل غير الحياة يرحل ما كيسي ظهر كي غايلي ستيني كان بكري بكري سي مبارك بكري كان عقلو واخا تكون الصندالة يعني مقطوعة، واخا يكون السروال مقطوع في المثال، تكون الخشبة مقطوعة، الدنيا هانية ما كاين الناس عادي بحالي بحالك بحال هذاك بحال هذاك. دروك لا تبدلت الوقت بزاف ياك فهمتي. دروك تبدلت. Avant, même s'il n'y avait pas de sandale ou une sandale qui est cassée ou déchirée, ou le pantalon déchiré, ou l'habit déchiré, tout le monde était presque simple. Tout le monde était simple, tout le monde se ressemblait. Mais maintenant, tout a changé. Déchiré, what does it mean? C'est, Deshilachado. Ah. That before everyone was kind of like the same, with the same clothing, and no, with the same way of dressing, the same sandals, the same. And now this is changing, no? Non, même si en fait, par exemple, si quelqu'un avait une sandale qui n'est pas bien ou des pantalons et tout, il faisait du nomadisme, mais tout le monde était vu de la même manière. Everyone was seen in the same way. Ouais, c'est la question du regard en fait. So now, because now you could have some holes or something in your habits, and nobody cared because everybody was reusing all the clothes. Now, if you have something that is not okay, people tell you. Maybe it's a way to know, yeah, you are nomad, so you are poor. But Yes, it's the act of repairment, of putting things together to make them work, and that does not happen anymore. Now people go to the supermarket. Chinese. يعني ميد مثلا ارسمقون مثلا غير حال نزون داك راوي يقدر شنو اللي عدمنين ولا يا غيلاد البعض يسن البعضهم البعض يسن وكان كان يرحل يا. La plupart des gens maintenant ils regardent un petit peu les nomades comme des gens qui n'ont rien, qui sont pauvres, qui c'est-à-dire sous-estimés quoi. Ils se sentent un peu sous-estimés. But now it seems like it seems that there's lots of tourists that are interested in the life of the nomads. غيلاد بزاف ما يتهمان بزاف الحياة يرحل يرومين يعني التوريست سرسي تهمان بزاف نوض مامن ما يستهمان بزاف غيلاد شكون اللي كيهمهم دابا بزاف غير سوستات الحياة ما يستهم بزاف دريت غيلاد تداس سيرومين هتسمو قول غيلاد السياحة تخدم غير السياحة. Il y a ce changement, la plupart des jeunes maintenant et tout, ils voient le nomadisme comme un service touristique. والله التجارة والله. Et les jeunes nomades, en fait, ils peuvent aussi aller vers le commerce et quitter le nomadisme. الآن أغلبية الشباب يعني يعتبروا مثلا حياة الرحل أو كتجربة رحلة كخدمة سياحية أكثر أو لا. بعض منهم يتجه إلى التجارة.
You were supposed to ask. You were going to ask something, Carlos. عندك بيت وعندك خيمة أيه. وأي مكان أحسن للأنام؟ الخيمة، البيت، أو فقط تحت النجوم؟ الخيمة وتحت النجوم. وعندما أنت في الرحال وإذا عندك الخيمة، هل فعلا تنام دائما في الخارج أو في داخل الخيمة؟ في البرد أو بسبب البرد والرياح. البرد أقول له في البرد داخل الخيمة، في الصيف برا كنفرشوا لهي. ولاني انا كنختار النعاس ديال الخيمه، ما كتسمع الحس لا الحديد ولا بنادم ولا خيمه زينه والصحراء زينه. الصحراء دروك مع المشي زينه، مشينا قد اللي بغيت الحمد لله. غير تدخل دروك القصر للدار مثلا كتقعد واحد العام ولا عامين كتركب ما تلقى تمشي. انا دوك نمشي للبلاد اللي بغيت الحمد لله. ولاني تدخل للدار كتفوت مثلا عام 2 3، وخصوصا الانسان اللي كبير سنه كبيره بحال الشيباني ولا الفقيره ولا كيعدم. خا يكون كبير ويكون ساكن دوك في الخيمه بيه كيدور كيمشي وكيسوق هادي ويرد هادي، يطلع ليك الكديع. ولين غيدخل الدار يركب. I asked, I said that I thought he had a house and he had also a tent, a traditional tent. But I know that he also sleep like now under the star. I wanted to know for him what was the best place to sleep and to stay. لا لا الحمد لله. And the answer? Pour lui, il préfère en fait la tente que de vivre dans la maison. Il préfère la tente que de vivre à la maison. Et puis il y avait une autre question de Carlos qui était: est-ce que tu dors à l'intérieur de la tente ou à l'extérieur sous le ciel? Il me dit ça dépend en fait du climat, s'il fait froid à l'intérieur ou à l'extérieur. Pour Mohamed, le fait par exemple de rentrer à l'Aqsar, à la maison, ça le prive de beaucoup de choses. Et s'il passe par exemple une année ou deux à la maison, il se sent comme s'il n'est pas dans son élément. Il préfère sortir parce qu'il se sent libre. Parce qu'il se sent libre, d'une part, il peut aller où il veut. Et après, il y a une dimension de marche. Parce qu'il me dit que les grandes personnes, par exemple, ils préfèrent toutes en fait sortir parce qu'au moins ils peuvent marcher, monter sur une colline, marcher, ils sont en activité, par rapport en interaction, en activité. Pas comme s'ils sont à la maison, c'est comme s'ils rouillent à la maison, à l'intérieur de la maison. يعني سأله كارلوس عندك خيمة عندك بيت ماذا تختار؟ يعني قال أنه يختار مثلا أنه الخيمة. ثم سأله كارلوس عن أنه هل يفضل القضاء الليلة النوم في داخل الخيمة أو خارج الخيمة. هو يفضل، قال على أساس على حسب البرد مثلا، كان الطقس يعني كان البرد يعني يفضل أنه ينام داخل الخيمة. ثم حكى عن شيء آخر، يقول أنه يفضل مثلا عندما يروح مثلا للبيت القصر أو في البيت يعني يقضي مثلا سنة أو سنتين، يعني يحس بأنه مش في موضعه الطبيعي. يفضل أنه المشي لأنه يحس بأنه حر ويمكن يمشي لأي مكان حاب أنه يمشي له. وأنه قال لي حتى الناس الكبار في السن في العمر يفضلوا أنهم
يخرجوا يعني يكونوا في الخيمة، لأنه على الأقل عنده المشي، يمشي يطلع واحد تلة يتحرك، يعني يحس بأنه ويتفاعل مع الموقع اللي موجود فيه، عكس مثلا الجلوس في البيت. يعني بالنسبة للناس الكبار لما يجلسوا في البيت كأنه فيه فعل صدى يعني. في اختلاف بين زمان وفصل الحياة، في الناس اللي كان بيعرفهم. Like what was the difference between before and now? With the life, with the... يسلك راه الفرق غير زمان غيلاد غير مثلا دميد اللي دات السن هذوك وين السن دانا كفتان نهم بسام حسن ياك السنت غير الناس ساكنيخ، الناس ساكنيخ ساعة اللي الفرقية ياك السنت غير شوية الوقت الحمد لله تطور. زمان شن غير قاين دوامان صافي شني من سيكي شني بكريت هنا الوقت غير هادوهو خصك هادي وخصك هادي وخصك هادي خصك هادي ياك سمعت. وبنادم ديال بكري ماشي غير هادشي علاش كنعقل ماشي بحال درك. كانوا كيكونوا مثلا 5 د الخيام 6 د الخيام 7 ويتلموا بحال عند مولود لهيه ويتلموا ويجوا جايين ويسوقوا هنا ويرجعوا كبار واحد. Il a dit en fait que c'est très différent d'avant. La plupart des gens qui connaissaient sont déjà morts. Et pour lui, avant c'était très simple. Avant les gens ne pouvaient manger que des pain et sont satisfaits. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de besoins. Et il m'a raconté aussi que les gens ils vivaient presque le nomadisme collectif. C'est-à-dire qu'il y avait comme à côté de Mouloud, on pouvait trouver 7 tentes, 5 tentes de 5 familles différentes. 5 familles différentes et qui peuvent laisser leurs tentes là-bas, venir jusqu'ici par exemple pour que les bétails mangent et tout, et passer la journée et retourner dans les tentes. C'est-à-dire il y avait une vie un peu sociale. حكى لي انه مثلا هناك فرق ما بين الزمان والان، انه من قبل كانوا الناس يمكن انهم ياكلوا فقط تمر وخبز ويعني قانعين به. يعني الان فيه متطلبات اخرى كثيره. وحكى لي على شيء اخر اللي هو انه الناس كانوا مثلا يمكن مثل مولود اللي شفناه البارح والصباح، يعني حدا خيمته يمكن تجد 4 5 حتى 7 خيمات لعائلات مختلفة، ويمكن يجوا كاملين اليوم مثلا يجوا حتى لهون مع الماشية ويمروا يعني لقضاء اليوم والرعي البهائم وثم يروحوا على خيامهم. غسلي تسقسيتي تنيتي حتى كرا مثلا غير كاد ملي غتمون يخامن رتي قلتني خامن رتي لك رياضنين. Tu m'avais parlé l'autre jour de cette vie sociale avec plusieurs tantes, c'était Ayrqi. On m'avait parlé de cette dimension. Il y avait les enfants qui jouaient, il y avait les femmes aussi qui collaboraient, qui s'entraidaient. غسلي من غير قيت سولتي غير كان يخامن ارتيلي منه ويخامن دريت مزينين تلعب نقراتسن تمغارين وليني غاينا وري سول صافي اشكون غلاد كل شيء تكشم كل شيء غير تكشم قليل يقام عينا كل شيء غير تكشم سلمدين تفا سين هاد يا نغين صافي يخامن نغض يخامن زون مولد ويلات صافي مال بكري وهو عقل غنكي وهو التيلين 5 6 7 غيات البلاصه
أرى 10 ديري هضرت تموني حشمين تحشمين تهضر نار زيت سواء تيدار غوات سواء دار غوات شاني متي دار غوان يسيرنين ياك السنت غير من 78 شهيد لا هو لا غير هذا الحمد لله طور الوقت ياك السنت كش من كل شيء سلمدين التجارة وانا دار ايميك كش من التجارة يا La plupart, en fait, ça n'existe plus. En fait, maintenant, tu trouves des familles éparpillées, en fait. Une famille dans un coin, une autre tante dans un autre coin, parce que la plupart des gens, ils ont préféré rentrer dans les centres, dans les petites villes, pour vivre et se convertir dans le commerce. Il me racontait qu'avant, en fait, il y avait ça peut aller jusqu'à 10 tantes à côté, et les enfants, ils pouvaient jouer entre eux, les filles pouvaient parler, rester jusqu'à une heure tard de la nuit. Et après, il y avait des mentions de tour de rôle. Les gens, ils pouvaient toutes ces tentes-là, ils pouvaient boire le thé chez quelqu'un, manger le dîner dans une autre tente entre quelqu'un. Ils font le tour en quelque sorte. وما كان عندي مشكل إذا الناس من هناك من قبيلة مختلفة. Like go from tent to tent and have dinner in one place, have lunch in another place. The kids could like communicate between the different families and they stay until late talking. It was much more. It was quite a community. I asked if it wasn't a problem, the fact that all these families living at a moment together, if they weren't from the same tribe, if there was some problem, you know. Not at all. عاودي مثلا ماني مثلا في كي كان مثلا كيصنع كيعقلهم لهم الزير ميدن مثلا غتمازيرت ارتمون سنات كوست الفاميلات هكا استولا القرصن مثلا كل ارسكر ما سنتيني الوزيات يسوري لا غير كنا ولكن هو دخل هذه الحل هو Je lui ai dit que moi, quand j'étais petit, je m'en souviens de quelque chose qui se passait. C'est que, par exemple, 4 ou 5 familles, dans un douar, ils peuvent faire le tour de rôle. Chacun égorge un mouton, il se distribue la viande. Et il me dit que ça existe toujours, mais c'est impossible dans le monde nomade, en fait. C'est plus le cas. Mais ça existe toujours dans les douars. سألته عن قلت له أنا لما كنت صغير أتذكر مثلا واحد شيء يسمى بالوزيعة. الوزيعة هي أنه كانوا يعني 5 عوائل أو 6 عوائل يمكنوا أنهم بالتناوب كل واحد يذبح مثلا شاة أو يذبح يعني غنم ويوزعوا اللحم بينهم وبالتناوب. وحكى لي أنه لسه موجودة هذه الفكرة ولكن فقط في الضواوير يعني في القرى ولكن كانت في الرحل ولكن لما ما بقاتش هذيك الشيء عند الرحل. And for these like meeting moments between families and between nomads, the pilgrimage to Marabu or Zawi, no, Marabu, that was happening as well, or it was important in their life, and if it was if there was a specific moments that they were going to. ما تغي رحل يستدى يزدر سنة العدين مثلا في تونس المواسم سكران الضريح إلى الموسم مثلا زند الموسم سي عبد الله مبارك ولا الموسم يعني يسافر سدا في التون ماني كاسا زران غاني زيت قال يات الوقت اللي كان مهمه بالنسبه باش مكار دميد ولا لكن شوي غيلاد اركيست مكار من ياك سنت التلي دكراك د كلا 7 سنين 8 سنين 10 سنين 15 عام مكار مغنى غني شوي ياك السنت اللي نتاخد عالجات اللي تكيغيد راس الموسم يجيز تمنكر مخينا
مسامع عبد الزهراء اكستنخينا يشوا يشوا الغلا Il y a encore. نكني دار نغموس سيدي ناجي غلا Il y a, من العام للعام il y a cette dimension qui est intéressante, que les gens ils peuvent se rencontrer et ils peuvent partir dans les moussins pour se rencontrer, pour se... c'est ça moi. C'est pour que chacun dit à l'autre de lui pardonner des choses s'il avait quelque chose entre eux et que c'est possible parfois que tu rencontres des gens que tu n'as pas vus depuis 5 ans, 6 ans ou 7 ans avant. Et leur moussem à eux, c'est Moussem Sidi Naji qui se tient chaque année. ردت في توت الموسمان سيدي ناجي. هو ما طلعش يعني شنو شو صغيره شكون كنا غير لا وصيه ولي ريت فتو يا نقمه هي ريتي انت شهرت من ديما. Je lui pose la question, est-ce qu'il va toujours au Moussem Sidi Naji? Sidi Naji is the one that we saw. Et il me dit que ça fait 2 ans lui qu'il n'est pas parti, mais son frère il est parti, c'est-à-dire qu'il faisait un tour de rôle ou... But they go whenever they want, or it's they get together and go and stay there for a while. إذا دار في التكريقات وحدوت نغ دار في تونس نركزو دار في تمون ميد نار الزيكيز كل يعني وحدوت التمون غين. Chacun vient tout seul et se retrouver là-bas. عندما كنت صغير ولد هل تتذكر إذا رأيت الكوافل؟ Si quand il était petit, s'il se rappelle d'avoir vu des caravanes. هناك ملي غدا تبزيتي استعقلتي سدات زرات مثلا القافلات. زران قافلات مثل الرحل الفرقان حتى سي رهما سي غيال. Oui, quand elle était petit, il voyait des caravanes qui transportaient des choses, soit sur des chameaux, soit sur des ânes. Ah oui, parce que tout à l'heure, j'ai oublié en fait, il m'avait dit depuis 78. Il y a eu un grand changement. Un grand changement un petit peu de la vie nomade. 78. 78. 78. And what happened in that? What happened in that year? What happened in that year? Je peux la lier avec 76 parce que c'était la marche verte. Et puis c'est devenu un peu le problème un peu politique de la marche verte, je crois. Et que c'est devenu une zone un peu incertaine par rapport aux attaques du front. وبالنسبة لك الحياة الناس في كوافل نفس الشيء من حياة البدويون أو مختلفة جدا؟ لا وحدة بحال الحياة الرحالة ديال ديك الساعة ديال دريك يعني الرفود واحد واللباس واحد ماشي وحدة البحر. أيوه. I asked him if the life of nomad people is different from the one from the people from the caravan. Et il a dit c'est la même chose presque, ce qu'il transportait, c'est presque ce qu'il transporte toujours aujourd'hui et c'est the same. And did they ever did a long journey besides this kind of like round nomadism? Like longer, like to Algeria or to Mali or to... إذا دمدنا دا قديمة رفتون حتى مثلا والله ما نعرف أنا ما كان عقل على ذاك التاريخ ديال. Il se souvient pas en fait de cette date. Il se souvient pas de ces dates où les gens partaient en Algérie et au Mali.
Well, Sestian. Il se souvient pas. He doesn't doesn't remember. Ah. But himself, he didn't do it. Himself, no. كي يوجد في صغير الجزائر لا بعيدة جدا. بعيدة جدا لا لا إزديلا كرواد غيلاد مثلا اللي عرفتون ارتقصني رحال مثلا قبل دفتون مثلا دفغن غلقا في ناس هي ارتقصان رس مثلا رسني تنعات غراس كرواد بنادم اللي السن كرا الحاج. Je lui ai posé la question s'il y avait une tradition par exemple de demander à quelqu'un, un connaisseur, de leur donner maintenant indiquer le chemin pour aller atteindre un point ou de leur donner des instructions par rapport à la géographie ou autre chose. هذاك السمبار قليل بالنسبة دابا لهاد الريجو ديال زاكورا وثعلبي هنا كلشي مخالطين تبارك الله. هاد الناس ديال القلعة وديال تنغير وديال هادوك إلا جاو كيسولوا فيهم وحدين مخالطين ولكن فيهم وحدين ما مخالطين لا بدا يسولوا الناس ديال هنا. Pour lui en fait les gens qui connaissent très bien le terrain. Mais les gens de Kalat Mgouna, de Qal'ad Mani, Qal'ad Mgouna, de Bouman, d'Ades, quand ils arrivent jusqu'à ces régions, il y en a ceux qui connaissent, il y en a ceux qui demandent aux autres nomades de leur indiquer le chemin pour aller à un point. إلا كان الطقوس مثلا تذكر نميد قبل الفغن غلقا فلار تزورنا مثلا But the people that come from outside they don't know, so they have to ask the people from here where to go and how to move. Je pose la question, est-ce qu'il y a une sorte de rituel qui se fait avant le départ de chaque caravane, comme un sacrifice ou rendre visite à un marabout ou quelque chose? Je me dis non. Les gens juste s'appuient sur le baraka de Dieu. Quelle mesure il There's utilise no rituals pour before starting a caravan. quand quelqu'un demande combien où se trouve une ville, combien de temps ça prend pour arriver à une ville, il donne les kilomètres ou les jours pour y arriver. ماني كتعبر نمد ولا تقيس نمد مثلا زنيغ تسقسات كرواد راه ستينت باش هاد الكاميرا تزقان يا تسقام وين يزدر ما تستعمل ستينين هاتي غا ما منشك الكيلومتر ولا منشك وسان ولا منشك تيني غير منشك وسان انا قلت سنتني الكيلومتر غير وسان. La mesure c'était en fait les journées. Ils ne connaissaient pas rien en kilomètres, c'était les journées, le nombre de jours qu'il faut faire pour arriver au point cible. والجغرافيا في أي مكان أنت درست مع والدك أو كيف؟ يعني مثلا كي مثلا الرقد وغراس دي درار يزد الا كرواد لياكتني ملان زند باباك نغد غير وحدو كي استسمت معاه. هو بابا ترحم ربي سامح ترحم ربي. بابا. Non, c'est son père qui lui a montré un peu la géographie. His father showed him the geography and the... يزد لان كرا القوانين مثلا اللي لابد مثلا كراو رحال خصني نحترم مثلا غيترحال. Je lui pose la question, est-ce qu'il y a des lois qui sont nécessaires ou obligatoires à appliquer quand, pour les nomades quoi. Appliquer? What does it mean? Aplicar. O sea, si hay alguna, if there are some laws or rights that they have to respect for this kind of life. وزن مثلا خصك وزن ضلك راه رحال يريفتو مثلا يفتو سكرمان إلا مثلا كان القانون زن مثلا خصك يسكر كراي خصك توريسكير يتمنع فلاس تسكر ولا غير ادور تسليت يقرا نمد زريت وحده صافي.
Il faut juste ne pas endommager, par exemple, les terrains agricoles des gens. Tu peux aller où tu veux. And how is the relationship with the villager, the people from the villages? ملي كتلقى العلاقه مثلا نرحل ودميد اللي زغني دائما نكرم ماني زند مثلا نقرب نكرنت مازير غير قال يرحل الفولكين ولا لا غوين فولكين يرحل والفولكين هن ولا غوين اشكو غوين زدغن ولكن يرحل شويه نهضر به انا ساكن يغسل لي ياك السنت ولكن بعد الحمد لله كل شيء زين بحال Ça dépend en fait. Et si les nomades sont bien, ils se conduisent bien, les villageois se conduisent bien avec eux, vice versa. Et il me dit, comme il m'avait raconté l'autre jour, que parfois il y a des nomades qui font des choses un peu bizarres. Quoi. Voilà. And these ones, they got punished somehow, or no? Punished? Hein? Punished, like there is, if there's nomads that they don't behave properly, there is like a law punishment. saying A punishment. punishment, yeah. S'il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, est-ce The qu'il y question was a how is the une punition? relationship between the locals and the nomads? And Repercussions. if the nomads behave, the locals behave. But if sometimes there's nomads that Une doesn't punition, behave and they Une amende. destroy the agriculture or like the camels go Si around. jamais il y a and quelqu'un, then there's un nomade, problems. qui And I fait quelque asked chose this. qui ne doit pas, est-ce qu'il y a une sorte de punition où il y a de... Une punition, c'est-à-dire une punition qui rentre dans les droits les coutumiers ou... Oui, bah, je sais pas. إذا مثلا غير هاد كرواد أيا رحال يسكرك راه حاج يخشن ندير زاي كرواد وانو ولا كرا الحاج يسير لا كرا القانون غير القبيله مثلا ولا القانون يتسن نقري رحال باش تفلس طبقا غير يسامحس باب المحل فاتي ساعات يغوري يسامحس تيخلص لماني كسرت تيخلص مثلا الناس غير قيم تخلص الفلوس في الفلوس هي si jamais la partie qui est victime pardonne, donc c'est pardonné. Sinon, ils peuvent se mettre en accord sur un dédommagement, quoi. Une sorte de dédommagement. Et je pose la question, le dédommagement, est-ce qu'il est monétaire ou autre chose? Je me dis que ça se passe souvent par l'argent. Et c'est qui décide combien? ولكن زون مثلا اتفقنا باش هذا يخلص معايا اللي يستخسر من ولا يتقرر يتحدد قيمة الثمن. الثاني غوانا الشكله الثاني غوانا قيم الثاني غوانا هالقد والقد 6000 ولا 7000 ولا 8000 ولا 10000 الناس هكا. C'est la partie victime en fait qui estime la valeur de l'endommagement, que ça soit 300, 400, 500 dirhams. Voilà. Concerning this journey, the landscapes that we passed, the different areas, were there specific things that came to his mind when he was walking there with us concerning his own experiences or stories or memories that happened during the last 10 days? ملي غتزريت مثلا مناو الارقوق مناو البلايص غيكاد
دغايل اللي كل دات عيشت كي من قبل ماني كساكي تبين ما اللهم لك الحمد. شوف ملي تلا صح عطي كل شيء وجهك. نش نقن نكر الزيكيز نكرد مدن الاصدقاء. اللهم لك الحمد يا سيدي ربي. هنا الوقت يغتلا صح كل شيء لا سيمبر يا لا يغتلا صح كل شيء لا الحمد لله. يا كي غلط شتي كنت بخير ولا خير نكرت زيك توضات زالت. اللهم لك الحمد. طلبت ربي ياك تسنت كل شيء بخير ولا خير الحمد لله. اللهم لك الحمد. Ouais, il trouve que c'est quelque chose qui est pour lui, quand il fait ça, c'est juste qu'il dit qu'il remercie Dieu parce que tout dépend de la santé. C'est-à-dire qu'il se sent en bonne santé, qu'il peut se réveiller le matin, faire sa prière et remercier Dieu et partir sur encore et marcher encore. Tout dépend de la santé et c'est grâce à Dieu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ولكن كي مثلا الكره البلايص اللي كنت زريت راك تسكتين تكره. Et je lui ai demandé, il y a des lieux spécifiques, est-ce qu'il y a des lieux spécifiques dans lesquels que tu passes et que ça te rappelle des choses personnelles pour toi? Hein? إسلام تكره البلايص مثلا كيس نتزريت هذاك تسكتين تكره يدا كري جرايه ولا كرا مثلا اللي غدا تمزيت ولا هو غير لا ذلك راه مداكلوني يموت يغزري غير البلاصتان تفكر. La seule chose qui l'interpelle beaucoup quand il passe par des lieux, c'est des lieux où il a perdu un ami à lui. Que des lieux où un ami à lui était mort. In the places we have passed through, one of the things that is thing that is more touching for him is when someone died. What kind of things did he lose a friend? What kind of accidents or? مانيك زعما كان مداك ولا نك ولا مدوك نك موت مثلا الركان ولا البلاصه. ايه زون غير دير يموت غيد دير يعني سينوس كاس عند كرات عاود زري غير هذيك الساعه كنت فقدت غير صاحبي ياك دمانيك سيت انت تزار لك يدار هو غير يزدار يطار ولا يوقع يسكر هو غير يوفى العمر يا il traverse, c'est par les lieux en fait où ses amis ils sont morts, mais c'est juste une mort naturelle, pas une mort accidentelle. The deaths are and they're also buried there. They're also buried in that place, like in a graveyard. So we passed places where he lost friends. But they are also buried there. Enterrés dans cet endroit-là. Okay. إذا مثلا غير اللي غاد مثلا موتني دوكا كتني يرحم ربي. إذا مضل غير نغدو. أتنا وصل مدينة. Non, ils sont pas enterrés dans le lieu même, ils sont emmenés souvent dans le cimetière. أي منطقة تحب أكثر؟ الوادي مثل الآن، الرمال، المكان مع كثير من الرمال والكثبان، في جبل. أدي الجبل. جبل. هي الجبل. لماذا؟ الجبل. مخ. شكون كونين زري صغيد ورقيس الرمال. ياك السنت. يعني هي الناس il préfère la montagne parce que dans sa région, cette région qu'il a toujours connue, il n'y a pas beaucoup de sable en fait. Il n'y a pas de sable. I wanted to know
what is the place where he feels better, he like most? Is places like that, like valleys, mountains, or places with dunes? Et quels sont les endroits les plus dangereux? L'endroit avec du sable, la montagne? Dangereux par rapport à quoi? Qu'il faut faire beaucoup attention. La sécurité personnelle ou... Non, qu'on peut se perdre, qu'on peut plus trouver de l'eau et qu'on peut... دائما البلايص كي بالنسبه لك اللي بارا شقانين يزداد درار نغد ملال نغد الرق اللي شقانين مثلا قيسنا شقانا شكون ورا قيس انت في ثمان ولا ورا قيس انت اكل كل شيء قايان toute la terre se ressemble غير نكوني ونمير غير الرمال وزول الرمال شكون دارنا غير هاتي تزريتني ايا toutes les terres se ressemblent mais c'est juste question d'habitude qu'il est habitué à la montagne. It's more just to the mountain than to the sand. And I wanted to know which of these places, valleys, dunes or mountains are most dangerous for him. No? And he said that it's always the earth, but he feels safer in the mountains because it's the one he knows best. ستلاك راه مثلا كرا الحاج زون لا رحال مثلا زني كرا المكان تلاك راه الغزيت كرا ماني ولا كرا الحاج الخطر وكان رقي السروس نكرا العلامه ويا ديال النين ولا زعما غلادوه كريس ورس الحمد لله تنا الوقت. J'ai demandé est-ce qu'il y avait un comportement particulier, par exemple, pour passer une information à une autre kafila ou à un autre nomade, c'est-à-dire pour les prévenir que le chemin est dangereux ou qu'il y a des attaques quelque part et tout. Il me répond que maintenant, non. C'est vraiment lié à la sécurité. Mais avant, peut-être qu'il n'y avait pas beaucoup plus de sécurité. En tout cas, je parlais plutôt de la sécurité par rapport à la nature. Oui. Mais c'est ça que je vais expliquer par rapport à l'eau, par rapport à... There was communication between them to see if there was like dangerous places of there wasn't water or like there was like rocks or attacks or something. But he says that right now there's no this communication. I think they are waiting us to finish to have dinner. Just how does he see the future of nomadism? ملي كتسمع قلت مثلا الحياة ديال الرحال غير تسلك قدام. والله اعلم. Dieu sait. Dieu est le seul qui sait. عليك بالساعة اللي انت فيها. Il faut juste dire ce moment qu'on est là. C'est Dieu qui sait. Il faut juste voir le moment dans lequel on est. Le savoir est pour Dieu, en fait. L'avenir est pour Dieu. محمد سالم. بديت نغير سامي؟ بتلعب؟ اوكي صرب حرب والله مرحبا. شكرا. مرحبا. شكرا.